Trout fish? Trout fish. Okay. This is, I think, chutney. Chutney. Yeah, chutney. Nice, nice. Ah. How is this? Amazing. You. राइस के साथ करी और फ्राइड होता है। मजा आ गया। Just মজা আছে। Trout fish এটা। তো trout fish বেক করেছে। আমি বাংলায় দেখেছিলাম এখন বিড়ে খাচ্ছি। বিড়েটা যা করেছে ফাটি দিচ্ছে। Bengal also eat fish a lot, right? Thailand. What is your... How long you will be on the road? Just for one day. Tomorrow I will go. Go back home. No, Dharamshala. Ah. I think you should dish. Kashol, yeah, it's nice place. Then Malana. Yeah, it's also nice. Then তো এখন আমরা ইয়ে থেকে বেরোলাম ফর এই ক্যাফেটা It's himachal pizza. You go there? Okay. তো এখন অন্য একটা হোটেলে যাচ্ছি, দেখা যাক কেমন কী এটা আসলে বীর ল্যান্ডিং স্পট। তো এখান থেকে কালকে আমি ল্যান্ড করবো। তো স্কুটি যেটা ভাড়া করলাম ওটা আমি পে করেছি $1000 পে করেছি আমি। আর পেট্রোল এখানে 110 টাকা পার লিটার নিচে। আর এখানে একটাও মানে ইয়ে নেই, পেট্রোল পাম্প নেই। পেট্রোল পাম্প আছে বাট অনেকটা দূর যেতে হবে। তো এখানে সব 110 টাকা করে নিচ্ছে। লাফিং? What is this laughing? like a pasta. No. Not a pasta. It's a pure veg. Dessert. Okay. YOLO laughing. What is this? This is a mutton grill. Mutton grill. Okay. Mutton grill, chicken sausage grill, chicken grill. Okay. Let's check out here. Okay. Fusion momos, kickass burgers. What burger? Kickass burger? Oh, the kickass burger. Okay. Kickass. We have grill burger also, and these types of burgers. What meat is this? So if you are looking for that one, which you have posted outside, that is chicken keema. Chicken keema. So this is the best among these burgers. You can try this one. Okay. So it is kickass burger. I'll show you this side. Yeah. Okay. So you taste and tell me, was it is cool or not? Have a bite? No. Normally I don't like this. Yeah. fast food, but Yeah. here, You guys make it together and bite. Yes.
Not bad. It's regular burger or it's really special? It's better than this Burger King Okay. Okay. and all So it those is really good. food chain burger. Okay. Yeah. Okay. So বার্গার কিং এর থেকে ভালোই বলছিল কিমা বার্গার স্পেশাল। पूरा रास्ता मेरा इलाका कोई नहीं है और पूरा रास्ता पूरा ख़त्म, मतलब कोई नहीं है इधर, और पूरा जंगल ही जंगल है। रास्ते पहाड़ पे है, पहाड़ी रास्ते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड है। और मैं अकेले ड्राइव करते हुए रास्ते पे अभी भी 10 किलोमीटर जाना है अभी भी। मतलब क्या बोले, मतलब मज़ा भी आ रहा है, डर भी आ रहा है, डर भी लग रहा है और मतलब थ्रिलिंग भी लग रहा है। ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जंगली जानवर है, मतलब क्या बोले अब। तो अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं ड्राइविंग पे। जस्ट ये क्लिप ले रहा हूँ कि मतलब कैसा रोड है और कैसा एक्सपीरियंस है। देख ही सकते हैं आगे खाई है, सामने मतलब
लेफ्ट राइट पूरा खाई है और पूरा जंगल ही जंगल एरिया है। टेम्परेचर हो रहा है 2 डिग्री और मेरा हाथ पूरा जम गया है। तो मैं अभी वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि कोई रिस्क नहीं लूँगा। तो पाजी स्पेशल मटर पनीर और क्या है? हाँ आ जाओ आ जाओ। वाओ, खाना चाहिए। जहाँ जहाँ तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए। यो ये लोग पहले खा लो, आप बाद में देखिए। बाद में क्या करोगे? ले चल ले, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अभी खाना खाना now he was his food with after that we are heading the beer music festival. Other 3 roti, 4 roti, and what is this our sabzi for tonight? it's the original item, the mutton. Mutton. Chicken. अंकल भिजवा दे, नहीं तो सब लोग आ जाएंगे। अरे तुम्हारा सब्जी गिर रहा है। हे भगवान प्लीज फट ना जाए। नहीं फटा। कूल। तो ये है पाजी का स्पेशल द चिकन है, ये मटर पनीर बहुत बढ़िया। पूरा मजा है। खाना is ready. You can go to the kitchen.